ପିलाମାନେ आज आम ये विविध प्रश्नर 7 नंबर करते 8 नंबर आरंभ करिया। 8 नंबर कौन अच्छी ना प्रदर्शनी 15टी अस्थायी घर करने गोटे घर करने 4टी खुंट 4टी कांथ आवश्यक मात्र 2टी घर लगालगी कर तैयारी कले 6टी खुंट 7टी कांथ आवश्यक 15टी जाक घर लगालगी कले गोटे धाड़ी तैयारी कले केतोटी खुंट केतोटी कांथ आवश्यक। यहाँ गोटे घर कौन ये एपटे गोटे यहाँ कांथ कांथ माने कौन एपटे गोटे कांथ एपटे गोटे कांथ दीटा कांथ एपटे दीटा कांथ तो 4टा कांथ नहीं कि आमको घर सृष्टि होची ताले आमको से आमको कहे एकटी घर पर 4टी खुंट खुंट माने एटा गोटे खुंट यहाँ 4टी एंटी खुंट दरकार ताले 4टी खुंट गोटे घर पर 4टी खुंट आ 2टी से आमको दे देछि 6टी खुंट 6टी खुंट ताले साधारण आमर केते आसुची जदि ये लगा लगी 2टी घर कले ताले आमको एटा साधारण आसीजिवो ताले साधारण आमको केतोटी माने साधारण माने यार मिसिकिनी गोटे ताले केतोटी ना 6 फेराण 4 2टी आमको जो जिते गोटे 4टी दरकार होची किंतु 2टी 6टी कारण यहाँ साधारण आसी अछि ताले आम खुंट तापर कांथ से कांथ गोटे गोटे घर पर 4टी कांथ आवश्यक घर गोटे घर पर 4टी कांथ आम यहाँ जानीचे 4टी कांथ किंतु 2टी जिते एकटी जिते 2टी कांथ आसूची ना 7टी कांथ आसूची 7टी कांथ ये 2टी घर जाकि देखिए केतोटी 1 2 3 4 5 7 7टी आसूची ताले साधारण केते आसीबो साधारण केते आसीबो ना 7 रु 4 फेडिले 3टी ताले दीटा घर कांथ 3टी साधारण आसीबो आम जानिले एतिकी किंतु आमको जिते 15टी पचार 15टी आम गोटे गोटे सीना गोटे दीटा थी काढ़ीदेवा 15टी केमती काढ़ तार गोटे सूत्र अच्छी ना आमको जो 15टी पचारुची आम कौन करवा ना आग खुंटटा केते दरकार हम खुंटटा काढ़ीदेवा खुंट आवश्यक केते ना आमको 4टी गोटे घर पर 4टी 4 मिसेदेवा जेतोटी आमको पचारुची 15टी 15 रु 1 फेडिदेवा फेडी देकी कौन करिया जिते साधारण गोटे घर पर 1 आ 2 भीतर साधारण केतोटी आसूची आम सेटा जानीगले 2टी ताले से 2 गुणीदेवा ताले आम यही सूत्र अनुसार फटाफट 15टी देता 20टी देता जहाँ भी देता काढ़ी दे पारिबा 4 मिशाना 15 1 गले केते 14 आगे ब्राकेट भीतर काम करदेले 14 गुणन 2 समान एटा केते 4 मिशाना 14 28 28 8 4 32 ताले आमको खुंट केतोटी 32 बाहर पड़ा यही सूत्रटा सब पड़ो छात सेमती से सेम सूत्र आमको से 15टी पचार 15टी में आम कांथ केतोटी दरकार होची ना आमर कांथ 4टी दरकार 4 मिशाण आमको केतोटी टोटाल पचार 15 15 1 फेडिदेवा गुणन आमको साधारण ये केते दउची गोटे 2टी भितर साधारण ये कांथ 3टी ताले आम 3 गुणिया ताले 4 मिशाण 15 1 गले 14 3 14 42 ताले आमको ये केते हम 46टी कांथ आवश्यक पड़ो ताले 15टी घर जो तैयार हो 32टी कांथ 46टी जो 32टी खुंट 46टी कांथ दरकार हम यही सूत्रटा पकईदेव सबुति एतोटी भी आमको घर दे था ना कहीं 9 नंबर आसवा 6000 सहित क्यों संख्या 5 गुण मिसिले जोगफल 9000 6000 सहित क्यों संख्या सहित क्यों संख्या मिसिले अर्थात क्यों संख्या यहाँ क्यों संख्या मिसिले 5 गुणिले 6000 सहित ये टोटाल क्यों संख्या 5 गुण मिसिले 5 गुण माने ये जो संख्या 5 गुण मिसिले जोगफल 9000 हम यही कैलकुलेसन कर अगर ब्राकेट अच्छे ताले यहीटा मोर अलग रहा 6000 9000 पाखु नहीं गले यहीटा मिशान अच्छे एपटू नहीं गले फेड़ा नहीं ताले यहीटा गुणन 5 यही तक टोटाल ये लिखिदेली तापर ये 9000 6000 फेड़ीदेली 6000 गला 3000 ताले यही जो केते 5 गुण गुणिले 3000 होतु 3 ये कैलकुलेसन करा गले गुणा होपटे या सहित ताले यहाँ बाहर करा गले एपटू गले हरा हम 5 600टी संख्याटी के 600 ताले 6000 सहित 600 5 गुण मिसिले जोगफल 9000 हम 10 नंबर को आसला गोटे सैकेल 11,1100 टकर बिक्री कर मूल किन 1.10 लाभ है सैकेल मूल किन के लाभ है गोटे सैकेल के टकर बिक्री कर तार बिक्री मूल्य दे देछि बिक्री मूल्य केते 1 टंका ताले हमको बिक्री मूल्य हमको बोलছে कि मूल किना जाने ताले हम ये मूल लिखा साइकेल मूल किना
ମିଶ୍ରଣ ଏଇଟା ସାଇକେଲ ମୂଳ କିଣା ଆମେ କେତେ ଜାଣି ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ସାଇକେଲର କିଣାର ବିକ୍ରି କରିବା ମୂଳ କିଣାର 1/10 ଲାଭ ହେଲା। ଏଇଟା ମୂଳ କିଣା ଆଉ ଯେତିକି ଲାଭ ହେଲା ସମାନେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସମାନେ ଏଇଟା ଲାଭ ସମାନେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ଲାଭଟା ଆମକୁ ସେ କେତେ ଦେଇছে ନା 1/10 ଲାଭ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବି ମୂଳ କିଣା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ମୂଳ କିଣା ମିଶ୍ରଣ ଲାଭ କେତେ ହେଉଛି ନା 1/10 ମାନେ ମୂଳ କିଣାର 1/10 ମୂଳ କିଣା ଯେତିକି ହେଇଥିବ ତାର 1/10 ମାନେ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସମାନେ କେତେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 11 ଏଇଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କାଲକୁଲେସନଟା କରିବା ସମାନେ ମୂଳ କିଣା ମିଶ୍ରଣ ଏଇଟା କେତେ ମୂଳ କିଣା ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନେ 1 ଏତିକି ଟଙ୍କା ସମାନେ ମୂଳ କିଣା ଏଇଟା ଭାଗ କରିଦେବା 10 ତାହେଲେ ଏଠି 10 ମୂଳ କିଣା ମିଶ୍ରଣ 1 ମୂଳ କିଣା ଆମକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସିଛି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭଳିଆ କରିବା। ଏଇଠି ମୂଳ କିଣାଟା ଭାବିଦେବ ଭୁଲିଯିବ ଏଇଠି ଯାହା ମୂଳ କିଣା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିଦେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିଦେବା। ତାହେଲେ ୟା ତଳେ 1 ଅଛି 1 ଗୁଣନ 10 10ରେ 1 ଭାଗ କଲେ ହେଲା 10 ଗୁଣନ ମୂଳ କିଣା ସମାନେ 10 ମୂଳ କିଣା ମିଶ୍ରଣ 10 ଭାଗ କଲେ 1 ମୂଳ କିଣା ସମାନେ 1 ମିଶ୍ରଣ ମୂଳ କିଣା ମାନେ 1100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 10 ମୂଳ କିଣା ଏଇଠି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା ଏଇଠି 10 ମୂଳ କିଣା ଏଇଠି 1 ମୂଳ କିଣା ମାନେ କେତେ 11 ମୂଳ କିଣା ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ୟା ସହିତ ଭାଗ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇପଟକୁ ନେଇଯିବ ସିଧା। ତାହେଲେ ଏଇପଟକୁ ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ହରଣ ହେଇଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ସମାନେ ଏଇଟା କେତେ 1 0 ଗୋଟେ 0 ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ 11 ମୂଳ କିଣା ସମାନେ ଏତିକି। ତାହେଲେ 1 ମୂଳ କିଣା ସମାନେ 1 ମୂଳ କିଣା ସମାନେ 1 0 ସମାନେ 11। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଟା ଭାଗ କରିବା ଭାଗ କରିକି ଲେଖିବା ଭାଗ କଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାହାରିବ ମୂଳ କିଣା ସମାନେ ଏତିକି ଏଇଟା ଭାଗ କରିବ ଏତିକି ମୂଳ କିଣା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୂଳ କିଣା ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଲାଭ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଲାଭ ନା ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 ଏଇଟା ମୋ ସାଇକେଲ ଲାଭ କେତେ ଦେଇଛି 1 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆମ ମୂଳ କିଣା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ମୂଳ କିଣା କେତେ ନା ଏଇଟା ମୂଳ କିଣା 1 0 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫେଡ଼ିଦେବ କେତେ ହେବ 101 ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 101 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ 101 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ସେ ମୂଳ କିଣା କେତେ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଯେତେ ମୂଳ କିଣା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୂଳ କିଣା କେତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କିଣା 1 0 ମୂଳ କିଣା ଲାଭ 101 ଆଉ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଯାହା ପଚାରିଛି ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବା।